Maupay na Pasko mga sangkay. For today's video manahatag kita hin dulce nganin biskwit. Ana din baga mga haglabang mga stick. So pag ilob la kamo kaya mo taton nya na ipamaras ko. Amo la taton baga nakayanan. Waray kita yan na cash. Waray karas. Sunod na lait cash kung baga may na kita budget. Yan na amo lanay ha. So sige, adib doy. Adit imo. Yay doy. Oh ha. Ilob la ha, ilob. Oh, kaulat mo doy. Adit imo. Ya oh. Ilob la ha. Pag ilob la kay wala kita yan na cash. Itong laanay. Sunod na laliwat yung magamay na kita budget ha. Ikaw iday adit imo. Ya, oh. Adi kapot oh. Oh. Okay. So ha, okay na ha. Itong laanay ha. Wala kita cash yan ha. Sunod na kung magamay na kita budget ha. Sige, Merry Christmas.